And here's some quick exploration of AI VFX video to video. Nah, ini eksplorasi VFX video to video. So here I changed the character for a character on the streets of Jakarta in theory. Karakternya ganti di sini ya, saya ganti. And here I just changed it to a zombie just to have fun. Saya ganti jadi zombie. I think the most important of AI for film or for VFX is to use it with intention. Saya kira penggunaan AI yang paling penting itu adalah kita menggunakan AI tapi harus punya intensi yang jelas. So here, for example, on this film, I wanted long shots of around 15 seconds or 10 that will show the pressure growing up from the deadline. And then I use that shot to make the office fluid, and this will be very hard to do it in reality. Dan di video singkat tadi ya, itu saya bikin durasinya 15 detik. Tujuan saya adalah ingin menggambarkan tekanan ketika orang kerja ada deadline itu seperti apa. Nah, saya menggunakan AI tools untuk bikin itu banjir di kantornya. Kalau saya bikinnya secara real, secara tradisional akan sulit sekali untuk bikin banjir di kantor. Jadi saya pakai AI. And here on the other shot I will play there, it's a scene also that I wanted to have on my film, which is the character on the tightrope on a very high in the sky of São Paulo. And for me, it will be impossible to shoot that. So my point here is to use the tool in favor of the story, not the other way just because you need to use it. Dan di video yang saya putar ini menunjukkan salah satu karakter dalam film saya. Saya ingin karakter ini tuh dia berada di gedung yang tinggi sekali di Sao Paulo di Brazil. Dan saya tahu bahwa shot ini akan sulit sekali untuk dibuat secara tradisional. So again, it will be very hard for me to have that 5 seconds and do all the work for it. Dan itu videonya 5 detik, tapi akan sulit sekali kalau kita shot secara cara biasa atau tradisional. Here, just if you're interested on playing around of the latest AI tools which I recommend for VFX is the Google Gemini, the Runway Ally 2, and the Seedance 2. Dan ini ada beberapa AI tools ya untuk VFX yang saya rekomendasikan antara Gemini Omni, Runway Ally 2, dan juga Seedance 2.0. And what I want to say also, one of the core messages that I would like you to take from this presentation is that AI is even more relevant for indie creators like us. Dan satu pesan yang ingin saya tekankan di sini adalah AI ini sekarang jadi lebih relevan untuk kreator-kreator indie seperti kita. For big studios, AI is just efficiency. They can do whatever they want. They have money already. Dan untuk studio-studio besar, AI itu berarti efisiensi ya. Mereka kan punya uang ataupun dana yang banyak sekali. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. But for indie filmmakers, it can mean access. It really can mean finally bring that story that you had there for so many years to life. Tapi untuk filmmaker indie seperti kita, AI ini berarti kita punya semakin banyak akses. Kita bisa mewujudkan ide film yang udah kita simpan bertahun-tahun lamanya menjadi kenyataan. And I'm sure many of you here have that idea on your mind for many years and you want to bring it to life. AI can help with that. Dan saya yakin teman-teman di sini pasti di kepalanya itu punya banyak ide nih yang mau dibikin film gitu. Dan AI ini bisa membantu kita mewujudkan ide tersebut. And who benefits more from this technology? Again, the people with the least resources are the ones who get more benefits from this technology, not the big studios. Dan yang paling diuntungkan dari teknologi ini adalah bukannya studio-studio besar, tapi orang-orang yang punya resource yang sedikit gitu lah. Itulah mereka yang lebih diuntungkan dengan adanya AI tools ini. Just some quick final thoughts. Dan yang terakhir dari saya, I see AI as a new medium. saya melihat AI ini sebagai sebuah medium baru. While
The cameras, they capture, cameras and perception, they capture reality as it is, what is in front, so the objective. Kalau kamera gitu ya, dia menangkap realitas apa yang real, apa yang ada di depan kita. Jadi sifatnya itu objektif. These AI tools, they capture what's behind the eye, what's behind the camera. So your imagination, your dreams, your crazy world inside your head. It's subjective. Sementara kalau AI tools itu dia menangkap imajinasi apa yang ada di belakang kepala kita gitu, apa yang ada di belakang yang terlihat, apa yang ada di dalam mimpi kita, dia surreal dan juga sifatnya itu subjektif. Painters versus photographers. This was an old battle. So photographers were once called lazy painters. Dan kalau kita masih ingat ya perdebatan antara painters, pelukis versus photographers. Dulu itu photographers itu pernah disebut sebagai pelukis yang malas atau lazy painters. And with AI is not different. And every new medium faces skepticism. It was the same with electricity, it was the same with color, it was the same with 3D animation, and AI is just facing the same. But the human is still behind the tool. Dan sama seperti teknologi baru lainnya begitu ya, setiap ada medium baru, media baru pasti selalu menghadapi skeptisisme, baik itu misalnya listrik dulu, mobil, animasi 3D, baik itu AI juga ya pasti akan menghadapi skeptisisme. I truly believe that we are living a creative renaissance, where we can create without permission, and you can create without resources, and we finally can break the gatekeepers on filmmaking. Dan saya percaya bahwa sekarang kita hidup di zaman creative renaissance, di mana kita bisa menciptakan sesuatu tanpa harus menunggu atau minta izin gitu, dan juga kita bisa menyuarakan suara kita tanpa banyak sekali hambatan-hambatan di depan kita. I think it's a unique time to bring your ideas to life with low budgets, and or even to pitch your ideas for a traditional production. Dan ini adalah saat yang paling tepat untuk kita mewujudkan ide kita ya dengan budget yang rendah ataupun kecil, dan kita juga bisa pitching ide-ide kita. And I truly believe and experience that this revolution will be more relevant for indie filmmaking again. I think it will create a revolution on the indie filmmaking scene in the next 5 years. Dan saya percaya bahwa revolusi ini ya ini merupakan sebuah revolusi yang penting sekali untuk filmmaker indie, dan terutama ketika kita ingin mewujudkan film-film ataupun ide yang ada di kepala kita ya, dan perkembangannya sangat luar biasa sekali dalam 5 tahun terakhir. And your best leverage is still you. Tapi elemen yang paling penting sebenarnya adalah Anda ataupun teman-teman sendiri. So in the same way you do with the film, make it personal. It's your life, it's your taste, and it's your story. Jadi meskipun penggunaan AI tools, tapi ceritanya tetap harus personal ya, karena yang penting itu adalah ini adalah hidup teman-teman ya, taste kalian dan juga story yang kalian sampaikan. And AI will only amplify what you already are, what you already know. So it will not make any miracle. Dan AI itu nggak bisa bikin keajaiban. AI itu hanya bisa mengamplifikasi diri teman-teman sendiri gitu. So again, this is my final slide. For me, what catches me most on AI filmmaking is the democratization of filmmaking. And here's some of the main ideas that I would like you to carry with you from my presentation. Dan sekali lagi ya, ini slide terakhir dari saya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah AI ini adalah momen demokratisasi dalam filmmaking gitu. Dan ini beberapa poin penting dari saya. So AI is not here to replace anybody, but to expand. It's just one more way of doing things. Jadi AI di sini hadir bukan untuk menggantikan, tapi untuk mengekspand ya. It's more relevant for indie creators like us with low budgets. Dan sangat relevan untuk filmmaker atau kreator ini seperti kita yang budgetnya itu kecil. Your tastes and experience are even more relevant now in the age of AI.
Dan di zaman AI seperti ini, yang lebih penting ataupun paling penting sebenarnya adalah taste dan juga pengalaman kita. We finally can bring our ideas to life just with a laptop and internet access. Sehingga kita bisa mewujudkan ide kita jadi sebuah film hanya dengan laptop dan juga akses internet. And I truly see and hope that new voices, new stories, and more diversity will come to cinema, which was always a privilege of a small number of people in our society. Dan dengan ini suara-suara baru, cerita-cerita baru, dan juga semakin banyak keragaman cerita, ini akan semakin banyak muncul di dunia ini, dan ini menjadi sebuah privilege untuk kita. Thank you very much. And just a last call, if you are interested, I invite you to watch my new short film and scan the QR code and watch later. Thank you so much.